अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा दाहिना हाथ है भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, बेटों और बेटियों, आज के वीडियो का जो इशू है और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अच्छे लोग उस पर तबसरा करना नहीं चाहते हैं। आज का वीडियो भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, कोई भी, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सारे दुनिया के इंसानों के लिए है आज का वीडियो। उसकी वजह है कि पूरी दुनिया में जिहाद करके मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है, या यूँ समझो मुसलमानों की खिल्ली और मजाक उड़ाई जाती है। जिहाद। इसीलिए आज के वीडियो का टाइटल आप ऊपर देख लें, जिहाद। ऊपर देखें आप, जिहाद आगे सवालिया निशान, जिहाद आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में जिहाद, आगे क्वेश्चन मार्क। तो सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाई तो पूछेंगे ही, उनको तो मालूम नहीं है कि जिहाद क्या होता है, 72 हूरें क्या होती हैं, जन्नत कहाँ है, जहन्नम क्या है। नॉन मुस्लिम भाई चूँकि वो कुरान, हदीस और अल्लाह पे यकीन रखते नहीं और पढ़ते नहीं, इसलिए वो उनको ना मालूम रहे तो ना मालूम रहे। लेकिन हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, इनमें भी मुझे माफ़ करे अल्लाह ताला, मुझे लगता है 98% लोगों को ढंग से ना मालूम है कि शरीयत इस्लाम का सिस्टम क्या है, जिहाद क्या है। हर आदमी यही समझता है जिहाद का मतलब एक दूसरे को मारो काटो, जान ले लो, मार डालो, काट डालो, मारो काटो, लड़ाई झगड़ा मार काट, इसी का नाम जिहाद है। ऐसा नहीं है। हकीकत में जिहाद जो है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिसमें मार काट की नौबत आती है, वो तो बेहतरीन होली वार है। बेहतरीन जिहाद जो फी सबीलिल्लाह होता है वो तो बेहतरीन धार्मिक युद्ध है। हिंदू भाई ऐसा समझते हैं, धार्मिक युद्ध उनके यहाँ भी हुआ, महाभारत हुआ कौरव पांडवों के दरमियान। हिंदुओं के यहाँ भी महाभारत हुआ कौरव और पांडवों के दरमियान, धार्मिक युद्ध था। रामचंद्र जी और रावण के दरमियान हुआ, वो भी धार्मिक युद्ध था। तो इसे कहते हैं धार्मिक युद्ध, पवित्र युद्ध। हिंदी में कहते हैं पवित्र युद्ध, धार्मिक युद्ध, और उर्दू अरबी में कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, और इंग्लिश में कह लें होली वार, पवित्र लड़ाई। आज के वीडियो, चूँकि आप लोग छोटी वीडियो देखते हैं, जिहाद एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इस पे तो 2 महीना बात की जाए तो कम पड़ेगा, लेकिन छोटी सी वीडियो में थोड़ी सी मैं रोशनी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग, उम्मीद है, चाहे मुसलमान मर्द औरत हो, लड़का लड़की हो, या नॉन मुस्लिम मर्द औरत लड़का लड़की हो, बात समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। इस पे मैंने सोचा था 5-5 मिनट की 3 पार्ट बनाएंगे, लेकिन इस वक्त 4 मिनट तो इसी वक्त हो गया बोलते बोलते मुझे। 5-5 मिनट की 3 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में मैं यह बताऊंगा कि हम सब जो मुसलमान हैं, अपने आप को कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, और अल्लाह पर, उनके रसूल पर, आसमानी किताबों पर, सारे नबियों पर, क़यामत पे, रोज़े जजा पे, आखिरत पे, जन्नत जहन्नम पे हम सब का ईमान है, यकीन है, भरोसा है, पूरी तरीके से ईमान है, यकीन है। और हम लोगों ने अपने अल्लाह और नबी करीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। तो हम लोगों के लिए
कुरान और हदीस भरी पड़ी है सब्र और शुक्र के तलकीन के लिए कि सब्र करो, शुक्र करो। लिहाजा मैं शॉर्टकट जल्दी जल्दी करता हूं कि आगे के 5 मिनट तो हो चुके हैं, लेकिन फिर चलिए इसमें 2 मिनट और लेते हैं। 7 मिनट में पहले 2 चीज़ें मुझे कुरान की याद आ रही हैं, वो दोनों मैं यहाँ पढ़ दूंगा। पहले तो एक कुरान की आयत है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ईमान वालों से, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। इसका तर्जुमा मफ़हूम मैं इस तरह से कहूँगा कि अल्लाह ताला ईमान वालों के लिए कह रहा है, मुसलमानों के लिए कह रहा है, ईमान वालों के लिए कह रहा है कि ऐ ईमान वालों, दुनियावी ज़िंदगी में जब बहुत मुश्किल हालात आ जाएं तो वस्तईन बिस्सब्र, पहले सब्र करो, वस्सलात, और नमाज पढ़ो। और नमाज जब पढ़ोगे तो दुआ मांगोगे, दुआ मोमिन का हथियार है। फिर अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह उन्हीं के साथ है जो सब्र करेगा। तो हम मुसलमानों के लिए तो सबसे अहम चीज़ तो यही होना चाहिए कि हर हाल में हम अल्लाह के सामने रुजू करें। पहले कैसे भी हालात आ जाएं, कितने भी बुरे हालात आ जाएं, अल्लाह के सामने रुजू करें और पहले सब्र करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें। इंशाअल्लाह देर सबेर अल्लाह की मदद हम लोगों के साथ ही होगी। जो सब्र और शुक्र करेगा अल्लाह से मांगेगा मदद। नंबर 1 चीज़ तो ये हो गई। दूसरे, सूरे असर, कुरान में 114 सूरतों में एक छोटी सी सूरत है सूरे असर। मेरी निगाह में उसमें जो 4 क्वालिटी अल्लाह ने बताया है इंसानों की खूबी, वो 4 क्वालिटी वाले ही जन्नत वाले हैं। यानी चारों होना चाहिए, एक मर्द औरत में, मुसलमान में, ईमान वाले में, चारों होना चाहिए। सुनिए उसको कैसे आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाते हुए कहते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, जमाने की कसम है कि सारे आदमी घाटे में हैं। खुस्र मतलब घाटे में है, नुकसान में है। और घाटा नुकसान का मतलब यही हुआ कि गोया कि जहन्नमी हैं सारे लोग। इन 4 क्वालिटी वालों को छोड़कर। कौन कौन? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं, उसके साथ साथ व अमिलुस्सालिहात, और सालिह अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं। व तवासौ बिल हक़, हर हाल में हक़ पे रहते हैं, हक़ की दावत देते हैं, हक़ की पैरवी करते हैं। और इसका करने के लिए जितनी भी मसाइब व मुसीबत आए, व तवासौ बिस सब्र, हर हाल में सब्र करते हैं। ये 2 चीज़ें मैंने में छोटा सी वीडियो में कितना अहाता किया जाए, ये मैंने मेरी तरफ से मुझे समझ में आया तो मैं वीडियो का रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जिहाद जो लोग समझते हैं मार काट, ऐसा नहीं है। हमको आपको पहले अपने नफ्स से जिहाद करना है, अपनी जात से शुरू करना है। अपनी जात से, अपने नफ्स से, हमारे और आपके बीच में, यानी हमारे आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर नफ्स लव्वामा और नफ्स अम्मारा है। हर इंसान, मर्द औरत, खैर और शर से मिल के बना है। जिसके अंदर खैर माने अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं वो अच्छा इंसान कहलाता है, मर्द हो या औरत। और जिसके अंदर बुराइयाँ ज़्यादा हैं वो बुरा इंसान कहलाता है, वो चाहे मर्द हो या औरत। तो हम और आप पहले अपने नफ्स को देख लें। मैंने कहा 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट पे ये कुरान की बात मैंने कह दी, दूसरे फिर थोड़ी सी तारीखी वाक़या 5 मिनट में छोटा सा समेटने की कोशिश करेंगे, और आखिरी वाला जो 5 मिनट होगा उसमें हमको आपको क्या करना है, एक हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसके तशरीह में उसी का नाम जिहाद है। हाँ, आखिरी वाले पार्ट में। लिहाजा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया कि मैंने कुरान से 2 दलीलें दे दी कि अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए, जो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की बात मानने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पे चलने वाले, उनके लिए यकीनन यही बात है कि हम और आप ईमान वाले हों और नेक अमल करते हों और हर हाल में हक़ की बात करें, हक़ पे रहते हों, और जब भी कोई मुसीबत आए तो सब्र करें। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तो फिर अल्लाह का मदद हमारे ईमान वालों के साथ होगा। तो नफ्स, अपने पहले हमें आपको जिहाद करना है अपने नफ्स से कि हम कितने नमाजी हैं, कितने दीनदार हैं। फिर उसके बाद अपने घर वालों से, फिर उसके बाद अपने करीबी रिश्तेदारों से, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से, मतलब सबको समझाना बुझाना है। मार काट नहीं आता। मार काट वाला नंबर तो वो तो ऑपरेशन है, जब बहुत बड़ा कैंसर का मामला आता है उस वक्त आता है, वो बात की बात है।
اب سنیے دیکھیے کیسے کب آتا ہے نوبت مار کاٹ والی۔ دوسرا پارٹ میں چل رہا ہوں، اس وقت 10 منٹ ہو گیا پہلے ہی پارٹ میں، دوسرے پارٹ پہ میں چل رہا ہوں، جلدی سے پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں 3 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے۔ کہ اتنا جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اور ان کے صحابہ کو مکے میں اتنا ستایا، اتنا مار پیٹ گالی گلوچ ساری باتیں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت بلال کو کس طرح ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیٹھ پہ اونٹ کی وجڑی رکھی گئی، کبھی ان کے گلے کو دبایا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے تک کی کوشش کی، کیا نہیں ہے، سارا موجود ہے اتہاس میں، ہسٹری میں۔ جب اتنی شدت ہو جاتی تھی تو تب بھی جہاد فرض نہیں ہوا، تب بھی دو بار حبشہ کی ہجرت کی گئی، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی حبشہ کی۔ حبشہ کی ہجرت کا پہلا واقعہ میں تھوڑا سا جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی ہجرت حبشہ جور و ستم کا مذکورہ سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا تھا اور ابتدا معمولہ تھا مگر دن بدن اور ماہ مباح بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے اپنے شباب کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دوبھر ہو گیا اور انہیں ان پیہم ستمرانیوں سے نجات کی تدبیر سوچنے کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ انہی سنگین اور تاریخ حالات میں سورہ کہف نازل ہوئی، یا اصلاً تو مشرکین کے پیش کردہ سوالات کے جواب میں تھی، لیکن اس میں جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے مستقبل کے بارے میں نہایت بلیغ اشارات تھے۔ چنانچہ اصحاب کہف کے واقعے میں یہ درس موجود ہے کہ جب دین و ایمان خطرے میں ہو، یہ امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ، جب دین و ایمان خطرے میں ہو تو کفر و ظلم کے مراکز سے ہجرت کے لیے تن بتقدیر نکل جانا چاہیے۔ تن بتقدیر یعنی اپنی باڈی کو لے کے جان بچا کے وہاں سے ہٹ جائے، تقدیر کے لیے اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ سورہ کہف آیت نمبر 16۔ دیکھیے اگر غلط پڑھا ہوگا تو آپ لوگ معاف کیجیے گا، لیکن ترجمہ سنیے۔ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے دوسرے معبودوں سے الگ ہو گئے تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام کے لیے تمہاری سہولت کی چیز تم کو مہیا کر دے گا۔ ہاں، کہیں بھی آپ چلے جائیں وہاں اللہ رب العزت آپ کو کھانے پینے کی چیز مہیا کر دیں گے۔ اس لیے اتنا ستانے کے بعد بھی مکے سے 2 بار حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی، اور مشرکین مکہ پھر بھی حبشہ میں جا کر کے، اور اس زمانے تک جب تک حبشہ کے بادشاہ نجاشی ایمان نہیں لائے تھے تو عیسائی تھے، ان کو برگلائے، وہاں سے لاج جوتا پڑا مشرکین مکہ کو۔ بعد میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نجاشی بادشاہ بھی ایمان لے آئے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے صبر اور استقامت۔ تو 2 بار حبشہ کی ہجرت ہوئی، تیسری بار جان پہ آ گئی تو مدینے کی ہجرت کرنی پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے صحابہ کو۔ 550 قریب کلومیٹر دوری ہے مکہ سے مدینہ، اور مدینہ پھر بھی اس زمانے میں گھوڑے اور کھچر اور اونٹ سے جا کر کے مشرکین مکہ مدینے میں بھی چین سکون سے رہنے نہیں دیے۔ اس کے بعد جب پراپرٹی مکے کی سب لوگ ضبط کر لیے اور رہنے نہیں دے رہے ہیں کہیں، تب جو کہتا ہوں نا کہ وہ جو پھنسی ہے وہ جب کینسر بن جائے گی، تب اللہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اب آپریشن ہے، جسے آپ جہاد کہیں یا آپریشن کہیں، جہاد کہیں، آپریشن کہیں، دھرم یدھ کہیں، ہولی وار کہیں، اس وقت ہوتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم لوگ جہاں بھی ہیں، پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں، اپنے آپ کو
قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف کی چھوٹی سی حدیث میں پڑھتا ہوں، اس کو کرنے کی کام ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، غریبوں کے کام میں مدد کرنا، غریبوں کے کام میں مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ جہاد یہ ہے۔ پھر ایک بار سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے کاموں میں جد و جہد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5353، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ پہلے اپنے نفس سے جہاد کریں، سچ بولیں، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں، سچ بولیں، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں، سچ بولیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، کسی کا شرک نہ کریں، حقوق العباد اپنی بہن بیٹیوں کا میراث دیں، بھائی بہن کا سب کا حق ادا کریں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق پوری زندگی گزاریں۔ اس کے بعد یہ حدیث کے مطابق غریب، بیوہ ہماری بہن بیٹیاں عورتیں، بیوہ عورتیں، غریب مرد عورت، اور مسکین مطلب غریب مرد عورت، اس کے بعد یتیم بچے، ان کی کفالت کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کے کام کے لیے جد و جہد کریں، اپنی پراپرٹی، اپنی پیسے سے، اپنے جان مال وقت سے ان کی مدد کریں۔ اس کو جہاد کہتے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ باقی جو ہمارے نان مسلم بھائی مسلمان جو ہیں کہ مار کاٹ اور لڑائی جھگڑے کا نام ہے، یہ تو بہت دیر کی بات ہے۔ اللہ کرے ہم کو آپ کو سمجھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔